अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी चल रही है और मदीना के रिहायशी रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द दौड़ रहे हैं, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। हर मदीना के शहरी की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह के रसूल हमारे घर में दाखिल हो जाएं, हमारे नसीबे जाग उठे। चंद लोगों ने ऊँटनी की महार को पकड़ने की कोशिश की, रसूलुल्लाह ने कहा ना ना ना, इसको छोड़ दो, इसको अल्लाह ताला ने मामूर किया हुआ है, ये वहीं पे जाएगी जहां अल्लाह का हुक्म होगा। अब पहली बात, यहां पे भी ये बात समझने की जरूरत है, अल्लाह का हुक्म कहां हुआ? सबसे पहले ऊँटनी बैठी किस जगह के ऊपर? मस्जिद नबी, जहां पे बननी थी। ऊँटनी चंद लम्हों के लिए वहां पे बैठी तो रसूलुल्लाह के मुंह से ये अल्फाज निकले, इंशाअल्लाह यही हमारी मंजिल होगी, यही हमारी मंजिल होगी। मंजिल से यहाँ पे मुराद क्या? अब बाकी जिंदगी, बाकी अय्याम यहीं पे गुजरेंगे, यही हमारा मतलूब व मकसूद होगी। मदीना वाले हैरान रह गए, ये तो जगह खजूरें खुश्क करने की है, यहाँ पे तो चंद मुशरकों की कब्रें हैं और उसके साथ कुछ कचरा भी पड़ा है, ऊँटनी यहाँ क्यों कर बैठ गई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, अल्लाह की वही के ताबे होके बोलते हैं। पूछा ये ज़मीन किसकी है? कहा सहल और सुहेल नामी दो यतीम बच्चे हैं, अबू ज़ुरारा जो हैं, साद बिन अबी ज़ुरारा, उनकी कफालत में है, ये ज़मीन का टुकड़ा उनका है। रसूलुल्लाह ने कहा यहाँ पे अभी मदीना में दाखिल हो रहे हैं, सबसे पहली फिक्र, सबसे पहली सोच क्या है? यहाँ पे एक मस्जिद बनेगी। मेरे भाइयों, कहाँ पे हैं मुसलमान? अभी कुबा में थे, सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी, मदीना में दाखिल हुए, अपनी रिहाइश का इंतजाम नहीं हुआ। ऊँटनी बैठी है, लोगों को कह रहे हैं यहाँ पे मस्जिद बनेगी, ये ज़मीन किसकी है? सहल और सुहेल की। उनको बुलाया गया, अल्लाह के रसूल ने कहा यहाँ पे मस्जिद बनाने का इरादा है, वो बच्चों के ऊपर भी कुर्बान जाएं। कहते हैं अल्लाह के रसूल मस्जिद बनेगी तो हमारी ज़मीन हाजिर है, फी सबीलिल्लाह आपको देते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा ऐसे नहीं लूँगा, कीमत को अदा करूँगा। कीमत को अदा किया, उस अहाते की सफाई करवाना शुरू की, वहां जो मुशरकों की कब्रें थे उनको उखाड़ दिया, उखाड़ कर बाहर फेंक दिया गया, उस कचरे की सफाई कर दी गई। फिर ऊँटनी उठी और ऊँटनी आगे को चल दी। नबी करीम कहने लगे छोड़ दो, इसकी मुहार को छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर की गई है, जहां पे बैठेगी। कौन है हमारा करीबी रिश्तेदार इस मदीना के अंदर? जहां पे बैठेगी हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम अपने सबसे करीबी रिश्तेदार के घर में जाएं, लेकिन ये ऊँटनी अल्लाह ने मुकर्रर की है, ये जहाँ पे बैठेगी हम उसी मंजिल में ठहरेंगे, हम उसी घर में ठहरेंगे जब तक मस्जिद नबी कायम नहीं हो जाती, जब तक वो प्लाट जिसके बारे में जिक्र हुआ है वो मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे नहीं बन जाते, जब तक असहाबे सुफा का चबूतरा नहीं बन जाता, हम उस घर में ठहरेंगे और कुर्बान जाएं। आपको पता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे करीबी रिश्तेदार मदीना में आपका ननिहाल ही था, बनु नजार का जो कबीला था। ऊँटनी भी खुदा की तरफ से मामूर थी, आप ही के कुंबे और कबीले के एक फर्द अबू अयूब अंसारी के घर के बाहर जाके बैठ गई। अब मदीने वालों ने इस चीज़ को महसूस किया कि यार अबू अयूब अंसारी का घर तो बड़ा छोटा है, ये जो रऊसा हैं, ये जो बड़े बड़े महल्लात है, हज़रत हसन बिन साबित का इतना बड़ा अज़ीमुशान महल था और लोगों के महल्लात थे, ये ऊँटनी यहाँ पे बैठ गई है। उन्होंने सोचा शायद थक के बैठ गई, बाद रवायात में ये आता उन्होंने फिर उठाया, ऊँटनी ने उसी वक्त चक्कर काटा, फिर उधर आके बैठ गई। अब उनको समझ आ गई नहीं नहीं ये अल्लाह ही की तरफ से मामूर है। तो नबी करीम ने अबू अयूब अंसारी को कहा करो बंदोबस्त, अब तुम्हारे घर में अल्लाह ताला ने मुझे क़याम का मौका दिया है। अबू अयूब अंसारी, उनके नसीबे का क्या कहना, खुशी से खिलखिला उठे। अल्लाह के रसूल निचले हिस्से में मैं रहूँगा, आपके लिए ऊपर वाला पूरा हिस्सा मुख्तस है, ताकि आपकी खिदमत के लिए आसानी हो, आप आवाज़ दें, लपक के आ जाएं, आप जो बात करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानी के आदाब में से मुसलमानों को एक नसीहत भी की उस वक़्त, और क्या कहा, किसी मेहमान के लिए सबसे बेहतरीन रहने की जगह नीचे वाली मंजिल ही होती है। किसी मेहमान के लिए सबसे बेहतरीन जगह नीचे वाली मंजिल ही होती है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। लेकिन इस फरमान से, इन एथिक्स से, इन अखलाकियात से भी आज के मुसलमान जानते ही नहीं। शायद हो सकता है कि जानते ही ना हो, आज मेहमान आया उसको तीसरी मंजिल पे चढ़ा देना, चौथी मंजिल पे, दूसरी मंजिल से नीचे तो गुजारा ही नहीं होना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे कहा कि मेहमान के लिए सबसे बेहतरीन जगह नीचे वाली मंजिल है। रसूलुल्लाह ने जब नीचे वाली मंजिल में क़याम किया, बाद वाक़यात ऐसे हुए
ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری سے اوپر پانی گر گیا تو وہ جلدی سے اپنے کپڑوں سے خشک کرنے لگے کہ چند قطرے رسول اللہ کے اوپر نہ گر جائیں. پھر پریشانی سے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اوپر شفٹ ہو جائیے, ہمیں خطرہ لگا رہتا ہے کوئی چیز نہ گر جائے, کوئی پانی کا قطرہ آپ کے اوپر نہ گر جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ یہ تو ایک عام بات ہے, معمولی بات ہے, اے ابو ایوب تو تکلف نہ کیا کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر میں مدینہ کے لوگ جو تھے مختلف کھانا بھیجا کرتے تھے. رسول اللہ جتنا کھانا کھا لیا کرتے تھے باقی ابو ایوب انصاری کو اور ان کی زوجہ کو اوپر بھیج دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کھائے لقمہ, اور یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, حضرت ابو ایوب انصاری جب رسول اللہ بچا ہوا کھانا بیچتے تھے نا, حضرت ابو ایوب انصاری اس پلیٹ کو غور سے دیکھا کرتے تھے اور یہ بات کھوج لگایا کرتے تھے, ٹٹولتے تھے کہ رسول اللہ کی انگلیاں آخری وقت میں کس سائڈ پہ لگی ہیں, وہیں سے کھانے کو شروع کیا کرتے تھے. ایک دن دیکھا پلیٹ بری ہوئی ہے, رسول اللہ نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا ہوا اور کھانا اوپر بھیج دیا, دوڑتے ہوئے نیچے آ گئے. یہ صحابہ کا مزاج تھا, یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہم نے اور آپ نے وفا کرنی ہے. وہ صحابہ خدا کی قسم رسول اللہ کی اتنی عزت اور اتنا احترام کیا کرتے تھے. رسول اللہ اگر وضو کرنے کے لیے پانی لیتے تھے نا, وضو, یہ صحیح روایات ہے, پانی وضو کے لیے لیتے تھے کہ میں وضو کر لوں تو جو قطرے وضو کے بچتے ہوئے نیچے گر جاتے تھے صحابہ کی قطار لگی ہوتی تھی کہ قطرہ زمین پہ نہ گرے, ہمارے ہاتھوں پہ گر جائے, اور ہاتھ پہ گرے تو ہم پورے کے پورے چہرے اور جسم پہ مل لیں برکت کے لیے. صحابہ کا یہ انداز تھا. رسول اللہ کے منہ سے اگر کسی وجہ سے تھوک نکل گئی ہے تو صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تھوک ہمارے اوپر گر جائے اور ہم اس کو اپنے کپڑوں پہ مل کے برکت کو حاصل کر لیں. یہ ابو ایوب انصاری نے پوری پلیٹ دیکھی, آج رسول اللہ کی انگلیاں نہیں لگی. مزاج آشنائی دیکھیے, رسول اللہ نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں. اللہ کے رسول یہ کھانا آپ نے ٹچ نہیں کیا اور آپ نے مجھے بھیج دیا, جس کھانے کو آپ نہیں کھاتے کیا میں ابو ایوب انصاری کھاؤں گا؟ نہیں ابو ایوب تجھے نہیں پتا, معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر لہسن اور پیاز وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے, مراد جبریل امین ہے, ان فرشتوں سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے, ان فرشتوں سے بات کرنی ہوتی ہے. اگر میرے منہ سے لہسن اور پیاز کی ہلکی سی بھی سمیل آئے گی تو وہ فرشتے تکلیف محسوس کریں گے, آپ کھا لیجئے. لیکن ابو ایوب انصاری نے بھی قربان جائیں کہا اگر لہسن اور پیاز آپ چھوڑتے ہیں تو آج کے بعد ابو ایوب انصاری بھی چھوڑ دیتا ہے, لیکن امت کے اوپر حرام نہیں ہے. ہاں اس چیز کی ممانعت ہے میرے بھائیوں. بات آئیے